Hello everyone, my name is Alice. I'm from Group 15. It's just me and myself. Today I would like to talk to you, or I will present you about hybrid learning. Okay, first of all, what is hybrid learning? Well, it all started when the pandemic COVID-19 happening. Our learning system, especially how our class conducted, started to change a little bit because of the global pandemic happening for 2 years. So hybrid learning is a learning model where teacher teaches students who are learning from home and also learning at school simultaneously with the help of technology. In other words, hybrid learning is a learning model or method that combines face-to-face learning with online learning. And the proportion used is usually balanced, which is 50 of both. Jadi hybrid learning sendiri itu merupakan kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran secara online yang dilakukan dalam waktu yang sama secara bersamaan. Sebagai contoh, ada 30 siswa di dalam classroom, jadi 15 siswanya akan mengikuti pembelajaran secara online dan juga pembelajaran secara tatap muka yang dilakukan dalam waktu yang sama secara bersamaan. Namun pembelajaran ini tentu saja dengan aturan-aturan dan juga aturan-aturan yang ditetapkan oleh kampus sama the COVID outbreak ya. Dan let's move. Jadi saat reading a journal, or there are many thoughts visiting website, there are many thoughts come to my mind about hybrid, blended, and flipped learning. Jadi ada di beberapa set ada yang mengatakan bahwa hybrid bisa juga disebut blended learning, but also ada juga yang mindset bahwa hybrid dan blended learning itu dua learning yang berbeda. Sini saya akan membacakan penjelasannya, mungkin dari sini teman-teman bisa agak mengerti bedanya di mana. So hybrid learning is a mix of face-to-face online instruction with each type of instruction complementing each other. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa hybrid sendiri itu tatap muka antara online dan tatap muka dengan online, tatap muka secara online, pembelajaran secara online dan juga pembelajaran secara tatap muka yang dilakukan secara bersamaan di waktu yang sama. Nah, kalau flipped learning sendiri is a type of hybrid learning in which students receive content online outside of class and then use class time for activities such as problem solving and discussions. Nah, flipped learning sendiri nih contohnya adalah class teaching methodology, di mana MEM sendiri itu menggunakan flip learning, di mana misalkan minggu ini kita diberikan tugas atau bacaan yang harus kita baca dan kemudian mengerjakan tugas yang diberikan, kemudian pada minggu selanjutnya kita akan membahas masalah dan diskusi terhadap materi yang telah kita kerjakan, tugas-tugas yang telah kita kerjakan. Kemudian blended learning ini is another type of hybrid learning that involves a mix of online and in-person instruction, but specifically focuses on using technology to enhance face-to-face instruction. Blended learning sendiri ya lebih ditekankan pada tatap muka namun dengan menggunakan teknologi sebagai, jadi dengan bantuan teknologi ya, misalkan ada classroom, kita belajar secara tatap muka dengan bantuan teknologi. Jadi fungsi teknologi ini untuk enhance face-to-face instruction. Kemudian karakteristik dari hybrid learning sendiri pertama adalah online and in-person elements. Tentu saja di sini mengkombinasikan antara pembelajaran secara online dan tatap muka. Kemudian untuk the second point, flexibility and scheduling. Unlike the rigid schedule of traditional learning, hybrid learning provides students with more autonomy over their learning space. They can access online resources and assignments at their convenience, allowing for a personalized learning journey. Jadi yang tidak seperti pembelajaran tradisional, siswa lebih banyak memiliki otonomi atas kecepatan belajar mereka. Jadi siswa dapat mengakses sumber daya dan tugas online sesuai keinginan mereka sehingga memungkinkan perjalanan belajar yang dapat dipersonalisasikan. Kemudian, the third point, student-centered approach. This learning encourages students to take an active role in their educations. Online components often involve self-directed assignment, fostering independence and responsibility in learners.
which means pembelajaran ini mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan mereka. Komponen ini seringkali melibatkan tugas sendiri sehingga menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab pada dirinya siswa masing-masing. Kemudian, the fourth point, diverse learning resources. Students enrolled in this learning have access to a wide range of resources, including digital materials, multimedia contents, and interactive online platforms. This diversity caters to various learning styles and preferences, which means siswa yang tercampur dalam pembelajaran ini memiliki akses ke berbagai sumber daya termasuk materi digital, jadi secara online, konten multimedia, dan juga platform online interaktif. Nah, keberagaman ini memenuhi berbagai gaya dan preferensi pembelajaran karena setiap siswa memiliki preferensi dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian on the last point, personalization. This enables instructor to tailor their teaching approaches to specific needs of individual students. Learners can progress through materials at their own speed and revisit concept as necessary. Jadi, pembelajaran ini memungkinkan instruktur untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka dengan kebutuhan spesifik masing-masing siswa. Jadi peserta didik dapat mempelajari materi dengan kecepatan mereka sendiri dan meninjau kembali konsep-konsep yang diperlukan jika dibutuhkan. And I would like to take you guys to the brief history of hybrid or blended learning. First, I would like to state that untuk historinya sendiri itu hybrid learning atau blended learning sendiri itu perkembangannya itu berdasarkan perkembangan era dan juga teknologi yang terjadi di sekitaran kita. Jadi ya itu berdasarkan perkembangan teknologi dan sistem pembelajaran yang terjadi di lingkup sekitar kita. Okay. In the era of 1940s, the first distant courses was Sir Isaac Pitman launches the first distant education course. Jadi di sini itu Sir Isaac Pitman dia lebih, contohnya tuh dia ini mengirim materi bacaan dan lain-lain kepada siswanya tuh melalui email. Nah di situ siswanya diharuskan untuk mengirim kembali jawaban yang telah mereka kerjakan melalui email dan untuk dilakukan penilaian oleh Sir Isaac Pitman dan juga pengoreksian terhadap jawaban-jawaban mereka masing-masing. We move on to the next one, and on 1960 and 1970, it's a mini-frame computer-based training. Nah, di sini tuh modern computer-based training can be traced back to the mini-computer and mainframe training in the 60s and 70s. It was the first time that training could be deployed to the campus worker with an organization without having to rely on printed materials and face-to-face interaction. Jadi di sini orang-orang tidak lagi tergantung pada printed materials. Jadi materinya tuh bisa dikirim secara online melalui mini computer. Jadi mini computernya sendiri bernama Plato. This computer was developed by Control Data and the University of Illinois back in 1963. Jadi orang-orang tidak lagi bergantung pada printed materials karena sudah ada komputer yang disebut Plato. And also we're going to move to the next one. On the 1970 and the 1980, companies began using video networks. On the 1970 and 1980, it's a TV-based technology to support live training. The companies began using video network to train their employees. The instructor no longer had to be physically on site in order to onboard new hires or broaden the skill sets of existing staff members. This made the training experience more interactive and engaging. And also, learners were able to communicate with their peers, watch the instructor on TV, and even address any question or concern, sending them by mail. And also, we're going to move to the next one. On the 1980 and the 1990, it's CD-ROM training and rise of elements.
It's the school and organizations began to using CD-ROMs to deliver more interactive learning experience, such as those that feature videos and sound. This delivery format could hold longer quantities of information, which made them ideally suited for distance learning. Dan ini adalah gambar di CD-ROM sendiri. And then, well, for the first time in e-learning history, computer-based courses were now able to offer rich and comprehensive learning experience. In some cases, it even took the place of face-to-face instructions. This also when the first learning management systems were introduced. Though organizations want to be able to track learner progress and improve online training courses, and the system help to monitor a learning courses completion, enrollment data, and user performance within the CD-ROM network. Jadi CD-ROM sendiri sangat membantu organisasi-organisasi untuk mendeliver informasi biar lebih menarik kepada penerimanya, dan juga CD-ROM sendiri itu bisa memuat informasi yang lebih banyak, jadi lebih sweet untuk pembelajaran secara jarak jauh. And also on the 1998, it's the first generation of web-based computers were no longer just for organization and the wealthy few, but for the masses. More and more households began to purchasing personal computers for their families to enjoy, while companies made PCs readily available for every employee. And computers started to offer greater interactivity. Graphics, sound, and video became more immersive, while browser increased connection speeds and gave virtually everyone access to internet learning resources rather than having to distribute CD-ROMs to learners. Organization could simply upload materials, learning assessments, and assignments via the web. Learners could access with a click of a mouse button. Well, jadi ini pertama kali instruction secara web-based, di mana organisasi tinggal, karena komputer tidak hanya dimiliki orang-orang yang hanya kaya, tapi sudah mulai dibeli untuk orang-orang yang mungkin you can say it like just like household dan lain-lain. Jadi komputer sudah dimiliki banyak orang. Nah, di mana organisasi ini mulai tinggal mengupload materi-materi di website, di mana website-website tersebut mulai menaikkan speed, kecepatan konektivitas internet. Jadi rather menggunakan CD-ROM, orang-orang tinggal mengakses di website di mana materi-materi tersebut diupload. Jadi it really helps the organizations to upload the information. Okay, now we're moving on to the last one. Is from the year 2000 until today, technology is rapidly changing and increasing number of organizations and private learning institutions are beginning to see the benefits of learning approach. From interactive scenario in the classroom to webinars and online tutorials, learners now have a wide range of tools and application at their disposal. Seperti yang kita tahu sekarang banyak aplikasi, banyak sekali learning yang diposting secara online di YouTube dan juga di website-website. Nah, ini tuh jadi itu adalah a brief history about this hybrid or blended history. Jadi di mana semua itu berdasarkan perkembangan teknologi yang ada di sekitaran kita. And also, I would like to show you the benefit of hybrid learning. Now, first is the flexibility. Students can learn at their own pace and on their own schedule. The next one, improved access. Online learning eliminates geographical barriers, making education accessible to students in remote areas. Jadi, untuk contohnya kemarin kan pandemik, jadi memang ada beberapa siswa yang tidak bisa datang ke beberapa daerah, tidak bisa datang ke area tertentu karena memang ada batasan-batasan dan juga karena the outbreak of pandemic. Jadi ini really help the students
And then the third point, ability to rewatch lectures. If a student misses a class or lecture, they can easily watch it online at their convenience, which is not always possible in traditional class. Karena mengalami hal tersebut, saya memasukkan poin ini di mana mungkin ada beberapa siswa itu contohnya mereka mungkin ada part-time job or emang ada beberapa kendala yang memungkinkan mereka untuk tidak dapat mengikuti kelas. Jadi it really helps the student. Jadi mereka bisa merewatch material yang telah diberikan oleh dosen. And then the fourth point, developing digital skill. This learning method is not only beneficial for students, but also for teachers. With the use of technology, both teachers and students are required to be able to adapt to existing technology. Thus, inevitably, both students and teachers will have digital skills. Jadi, karena pandemik, kita memang diharuskan antara siswa dan juga pengajar harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, di sini memang ada beberapa instructor dan students juga yang bisa dibilang agak buta terhadap teknologi. Nah, di sini it's really help the instructor, both the instructors and the students to be able to, develop their digital skills. And also on the last point, minimize obstacles. Nah, yang saya bilang seperti improve access. Nah, di sini minimize obstacle tuh misalkan kelas dikondak secara online dan offline. Nah, students yang memiliki kendala internet atau tidak memiliki data itu bisa datang ke pertemuan tatap muka. Dan juga kalau misalkan ada students yang memang terkendala tidak bisa datang secara tatap muka, nah siswa tersebut bisa mengikuti kelas secara online. Nah, itu salah satu poin minimize the obstacle. Dan also dari pengalaman di sini saya mengambil 3 poin pengalaman mengikuti kelas secara online pada tahun 2020-2021. Nah, di sini saya ada 3 poin yang saya ambil. Sebenarnya ada banyak poin, cuman saya mengambil 3 saja. Pertama, student participation. This learning method requires students to be active in their education, but some may become disengaged, resulting in discouragement and a lack of participation. Nah, di sini mengapa saya mengatakan di sini saya memilih yang ini karena mungkin kan kita mengkombinasikan antara partisipasi secara online dan juga tatap muka. Nah, secara online ini mungkin nama siswa tersebut tertera di layar, namun behind the screen, maybe he's asleep or she's asleep or she's doing something else, didn't pay attention to the lectures. That is why less students participation. But I was agree when it comes to this student participations, saya lebih setuju kalau siswa itu pergi ke dalam classroom dibandingkan dengan online meetings. Kemudian time management needed since students in hybrid learning environment have more freedom and flexibility. They need to be able to manage their time well to succeed. If they do not, they may fall behind their studies and become overwhelmed. Dilihat dari berangkat dari pengalaman sendiri, sorry for the interruptions. Dari pengalaman sendiri itu, kalau dilihat kita sebagai siswa, kita harus lebih bisa memanage time-nya kita masing-masing karena online pembelajaran tatap muka secara online sendiri atau online meetings, misalkan lewat Zoom itu kita kadang siswa kurang fokus ya, dan juga untuk social interaction itu sangat kurang ya. Jadi siswa itu menjadi lebih cepat bosan. Kemudian, and the third point, technical issue, it can be connectivity problems, software issue, or device malfunctions can disrupt the learning experience and lead to frustration for both students and educators. Jadi, di mana mahasiswa sendiri kadang memiliki isu terhadap konektivitas, koneksi internet atau juga malfunctions dari HP-nya sendiri atau software issue terhadap atau masalah dari aplikasi sendiri. Mungkin karena pengaruh hujan atau tidak dari HP sendiri ya. Kadang juga itu berlaku pada dosen. Mungkin dosen tersebut sudah melakukan persiapan secara matang, namun saat dilakukan pembelajaran
ada malfunction dari laptop sendiri atau mungkin dari aplikasi atau dari dokumen yang dibuka, sehingga tuh bisa menyebabkan stres ya mungkin kepada instrukturnya sendiri ataupun kepada siswanya sendiri. Oke, untuk implementasi sendiri, mungkin dari beberapa siswa di antara kita ini ada yang pernah atau sudah mengikuti kelas secara online ya, dan juga tatap muka karena mungkin di outbreak of COVID-19. Nah, di sini saya mengambil teaching methodology sebagai example of hybrid learning. Well, karena I said that in hybrid learning there are also a blended and flipped learning. As an example, I will take teaching methodology as an example. Jadi, gimana implementasikan, gimana kita di sini diharuskan untuk di sini meme-nya sendiri men-state bahwa di silabusnya itu meme ini menggunakan flip learning di mana asinkronus dan sinkronus. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, asinkronus dan sinkronus di mana minggu ini kita dikasih tugas dan minggu selanjutnya kita akan membahas. And also, siswa-siswa juga di sini kalian pasti sudah tahu karena pada tahun kemarin 2020 sampai 2021 itu sendiri kita mengikuti pembelajaran secara online karena di outbreak of COVID-19 di mana siswa-siswa pasti merasakan kekurangan dan kelebihan ya dalam pembelajaran tatap muka dan online yang dikombinasikan secara bersamaan, ada kekurangan dan kelebihannya juga masing-masing. Jadi I think it's the implementation of hybrid learning memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan juga hybrid learning ini membantu juga ya, membantu kampus-kampus dalam melakukan pembelajaran. Well everyone, that's all that I will that I present you today. I mean, cukup materinya hari ini yang telah saya jelaskan. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan, kalian bisa drop the comment on the Google Classroom, on also di YouTube. Karena mohon maaf sebelumnya penyimpanan di HP saya itu sudah 99%, jadi video ini akan saya upload di YouTube, so I'm really sorry for the inconvenience. Thank you all for watching the video. I hope you understand about the material that I present you today. Thank you very much. Thank you very much.